ତା ନାଁ ଥିଲା ଉତ୍ତମ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେ ବାହା ନ ହେଇଥିଲେ, ବାହା ହେଇନଥିଲେ, ହଁ ସେତେବେଳଠୁ ସମ୍ପର୍କ ମୋର। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची मु लिजा। दर्शक बंधु आपण माने देखुचंती चलचित्र अभिनेता जो वर्साटाइल एक्टर उत्तम महांती परलोक घटी से संपर्क में आज आलोचना करेंगे। मो सांगर अछंती चलचित्र अभिनेता कॉमेडियन अरविंद षडंगी। सर नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत। हाँ हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर एटी गोटे कथा होची जे आपण जानिचंती जे उत्तम महांती जेतेबेले परलोक घटीची वर्तमान जुग गोटे सरी जाइछि बोली कहउचंती। आपण तांको सहित अनेक चलचित्र रे काम करिसंती। हाँ सर कोन आपणक सहित तांकर अनुभूति सर अछि? चलचित्र अनुभूति अपेक्षा तांकर मोर घरोई संपर्क बहुत बढ़िया। आज्ञा चलचित्र तो चलचित्र लाइन गोटे, किंतु से ता ना थिला उत्तम, आज्ञा किंतु से थिले सर्वोत्तम। बुझिले ना? आज्ञा तांको सहित मोर से बाहा न होइथिले, बाहा हेई नथिले, हां सेतबेळटू संपर्क मोर। तांको बाहाघरକୁ ମୁଁ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। अच्छा आपण उत्तम महांती को बाहाघर को बरଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ? हाँ उत्तम महांती अपराजितांकर बाहाघर आपण तो तांको सहित सर अनेक मूवी रे रोल करचंती कॉमेडियन। बहुत मूवी केतेटा पाखापाखि सर करचंती आपण तांको सहित? मोर मने नहीं, तथापि 20 रे ऊपर करछि मु तांको सहित। 20 मूवी आज्ञा किंतु मोर मने नहीं केतरा मूवी करछि, बहुत मूवी करछि बहुत। सर आपण आज्ञा कोन सर तांको सहित संपर्क मोर बहुत निबिड़, हमर घरोई संपर्क। आज्ञा हमर दी जनकर घरोई संपर्क। सर जेतेबेले उत्तम महांती पडिथिले तांको लिवर सिरोसिस रे जेतेबेले से एडमिट हेइथिले सेतेबेले आपण जानिथिले तांकर देह खराब थिला? हाँ देह खराब थिला बेले जानिथिली, किंतु मु सेतेबेले नथिली, भुवनेश्वर रे नथिली। आज्ञा मु तापर जानली तांकर सिरोसिस तांको पठेई दिया गला, दिल्ली पठेई दिया गला जानली। तापर मु आसी पहुंचला पर जानली तांको दिल्ली पठाइछि बोली। आज्ञा बहुत दिन हेलाणी जदि देखा जीवो उत्तम महांती अनेक चलचित्र रे रोल करचंदी, दंडाबाळींग ठु आरंभ करिकि सबु माने सेतेबेले जदि आमे देखिबा जणिए हीरो को आमे पाइबा सर उत्तम महांती। एबे जेमति आमे बहुत गुडे हीरो आछंती लाइन रो अछंती, सेतेबेले तांको टक्कर देला भले कि नथिले हीरो। नाही सियंत आज्ञा उत्तम महांती वाला लोकटिए मिलिबनी, से केवल गोटे भल अभिनेता थिले ता न आज्ञा गोटे बढ़िया मनीष थिले। बा कहली से थिले सर्वोत्तम, उत्तम ना से हेले सर्वोत्तम। ताको विषय मु कोन कहिबी, से भलिया लोक को पाइबा कष्ट। से माने गोटे लोक दुखरे थिले से संभाली परिबनी, सतरे से मोर गोटे निज भाई तो अधिका थिला। मोर सब क्षेत्र रे से ठिया हुए, सब क्षेत्र रे। आज्ञा शेष कर पई सर केबे आपण तांग सहित कथा हैतिले? तांको सहित मु कथा हैतिली शेष तरक ए जो मो पुओ बाहागर को कार्ड दबा को जाइथिल तांग घर को। आज्ञा वर्ष तांको घर को जाइथिली, सेही हम दी जण कथा हैतिलु। अच्छा तापर हम कथा हेई नाही, किंतु जो पुओ बाहागर कार्ड दबा को जाइथिल सेही कथा हैतिल। सेतेबेले तांको स्वास्थ्य अवस्था केमति थिला? से तो ठीक थिला, ए पेपर पढुथिले। हां मो सहित कथा ता भलरे कले, ठीक थिला ठीक थिला। आज्ञा ताले से पेपर नीचे बाहर बसी पेपर पढुथिले, मु जे पहुंचली कहले अरविंद आज पहुंचे, मते भारी भल पांती। माने आपण को कोन डाकंती? मते अरविंद बोली डाकंती। आज्ञा कारण आपण दी जन को जोडीटा बहुत बढ़िया लागे। मते से हीरो थांती, आपण कॉमेडियन थांती, लोक को बहुत हसंती, आपण एबे भी तो बहुत एक्टिंग रे बहुत एक्टिव आपण अछंती। किंतु जदि सर देखा जियो उत्तम महांती केतेटा मूवी कला परे टिके तापरे बसी गले आउ आसिलेनी अभिनय जगत को, कोन पई एंती असुविधा हेतला सर? नै कोलेनी माने कोन तांकर से नुआ नुआ हीरो सब बाहरी गले। आज्ञा तेणु से गोटे लोक बहुत मूवी कर सारा परे आ केते करिवे, तांको बलिया माने आ किए अछि करिया को। आज्ञा से जेती करिजन तांको बलिया केही नाहंती, केते नुआ हीरो वाले से मन मते चांस पाइबा उचित ना।
ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେ ତ ବହୁତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜିର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅଭିନୟଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର କିମ୍ବା ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଅଭିନୟଟା ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କି ତାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର କି ଆସିଛି ଏମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା କେବେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ମୋର ଅନୁଭବ ସହିତ ଭଲ ପଡେ ହେଲା ମୁଁ ଅନୁଭବ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପଡେ ତାର ମୋର ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡେ ମୋର ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପଡେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ବି ବାବୁସାନ ବି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଅନୁଭବ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ନୂଆ ପିଢି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏ ଅନୁଭୂତି ଆଜିର ଯୋଉ ମାନେ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଆମର ଘରୋଇ ବିଷୟ ଆରେ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି କଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା କଣ ଆଜି କରିଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ କରେ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ଆମ ଘରେ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ ମିଶିକିରି ଖାଉ ଭୋଜି କରୁ ସେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। ବରଯାତ୍ରୀ ଆପଣ ବର ପକ୍ଷରୁ ଯାଇଥିଲେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? ମୁଁ ହଉଛି ଦୁଇ ପକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଟିକିଆ ପକ୍ଷ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ପକ୍ଷ ଆଉ କଣ କହି ସତ କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଖାଲି ହସୁଛି ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ସାର୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଯୁଗ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁଗ ସରିଗଲା ସାର୍ ଯେମିତି କି ମିହିର ଦାସ ଚାଲିଗଲେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ପରେ ଆପଣ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଇଚ୍ଛା ଚେଷ୍ଟା ଏ ଦିଟାକ ଯଦି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଗେଇବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଶକ୍ତି ଦରକାର ତାହେଲେ ଓଡିଆ ସିନେମା ବହୁତ ଆଗେଇବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଉ ଏବଂ ସେ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରିକି କଳାକାର ଆମ ଓଡିଆ ସମାଜକୁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ଆସନ୍ତୁ। चिकालिका बम्बालिका चिकी बम्बा आम धान आम खेत बा बा के खुशी म बोतल खुशी आनिचिलो साबी प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफको नानो डीएपी तरल पके बिहन उपचार करिवि कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो देखिबु अमल केमिति हबो इफको नानो डीएपी तरल सार चासी भाई मने प्रयोग कर।